अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन अर्निंग बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठना बुरी बात है। अपना करियर तबाह कर बैठना अपने ही हाथ से। जब आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाते हो और अगर आपका वो फ़ैसला ठीक नहीं है, अगर आप सही काम सही टाइम पे नहीं कर रहे और सही तरीके से नहीं कर रहे, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि बच्चा अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठता है। जब उसके फलने-फूलने का टाइम होता है, वो वहीं पे सप्रेस हो जाता है और ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसका प्राइमरी रीज़न है कि लोगों को ये एक नहीं पता कि फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करनी है। हमने तो अनाउंस कर दिया पब्लिकली कि इतने महीनों में इतने पैसे कमाना सीखें। पर ये कोई नहीं देखता कि जितने पैसे आप कमाना सिखा रहे हो बच्चे को, क्या वो उस स्किल सेट से ग्रो कर पाएगा या वो सारी ज़िंदगी उस फिगर पे अटका रहेगा। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जितने भी पैसे ऑनलाइन कमाए जाते हैं, जिस तरह से कमाए जाते हैं, ये जो इनकम होती है ये कंसिस्टेंट नहीं होती, ये मुस्तकिल इनकम नहीं होती। देयर आर चांसेस कि कभी ज़्यादा कभी कम तो कभी नहीं मिलेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट कि फ्रीलांसिंग सही शुरू करने का सही तरीका क्या है। ये तो बात की बात है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ आजकल के दौर में क्या हैं और एआई ने आके कैसे बदला। मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। शायद थोड़ा सा ये सेशन लेंथी हो जाएगा, लेकिन 2-3 लोगों से सुबह मिला हूँ और उनके साथ यही मसाइल थे। अब एक एक 2-2 घंटे आप इंडिविजुअल किसी को नहीं दे सकते। तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, माई जर्नी टूवर्ड्स माई फ्रीलांसिंग, जहाँ पे इस लेवल पे मैं हूँ। जो मुझे जानते हैं दे नो दैट कि सबसे पहले फ्रीलांसिंग जो होती है ना, आपने स्किल डेवलप कर लिया, कोई भी स्किल डेवलप कर लिया, आप नोटिस करेंगे कि मार्केट के अंदर छोटा स्किल भी बिकता है, बड़ा स्किल भी बिकता है। आप कोई ऑर्डिनरी काम करोगे, ऑर्डिनरी प्राइस पे आपका काम बिक जाएगा। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस पे वो भी बिक जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके साथ कुछ चीज़ें तोहफे में आती हैं। तोहफे से मुराद ये है कि सबसे पहले जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते तो प्रेशर भी आएगा, स्ट्रेस डालेगा वो आप पे, डिस्प्यूट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्वालिटी देनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये झेलने की एक स्टेज और एक उम्र होती है। अगर एक बच्चा जब वो अभी उसके ग्रो करने के उसका दिमाग ग्रो कर रहा है, अभी वो बड़ा हो रहा है, उसके ऊपर अब्यूजिव क्लाइंट ला के बिठा दो, उसको इस टेरिबल सिचुएशन में डाल दो $100-200 कमाने के लिए। शायद वो $100-200 कमा लेगा और आपकी जो मंथली इनकम वाली स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो बच्चा वहीं ख़त्म हो जाएगा। वो बच्चा ग्रो ही नहीं करेगा, उसका दिमाग नहीं ग्रो करेगा, उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास अभी प्रेशर हैंडलिंग की, स्ट्रेस हैंडलिंग की चैलेंज नहीं है। इसलिए हम छोटे बच्चों के ऊपर इतना दबाव डाल देते हैं कि अभी वो मैट्रिक के आसपास होते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप क्लाइंट के साथ जाके क्लाइंट से फ्रीलांसिंग करें, और हम आज़ाद कर देते हैं उन्हें। और हम ये नहीं देखते कि हाउ वी आर मैनेजिंग दैट क्लाइंट। कंट्रोल्ड फ्रीलांसिंग भी होती है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कितना काम करना है। मैंने कुछ पढ़े लिखे पेरेंट्स देखे हैं, वो ये डिसाइड करते हैं अगर करना है तो कितना काम करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना, कैसे अपने आप को इंटैक्ट रखना है। एंड अबव ऑल, पेरेंट्स अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहते कि तुम हमारा घर और तुम्हारी ज़िंदगी सब की सब इस फ्रीलांसिंग वाले क्लाइंट पर डिपेंडेंट है। जैसे ही आपने उसे ये कहा तो बस उसकी ज़िंदगी जो है समझे वो क्लाइंट ड्राइव करना शुरू हो जाता है फिर, क्योंकि आपने उसके दिमाग में ये डाल दिया। फ्रीलांसिंग से पहले अगर आप सब्र करके, मैं मानता हूँ हमारे मुल्क में किचन रन करने के, अपना घर चलाने के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग से पहले अपना स्किल डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अगर आप मैट्रिक में हैं तो अपनी स्टडी को ठीक से करते हैं, आप एफएससी कर रहे हो, एफए कर रहे हो, आप उसको ठीक से करते हो, आप ग्रेजुएशन में हो तो कम से कम पहले 2 सेमेस्टर वो ट्रांजिशन को एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि एक ट्रांजिशन आ रही होती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। आप यूनिवर्सिटी की लाइफस्टाइल से को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, टीचर्स को, नए दोस्तों को, बहुत सी चीज़ें होती है जो आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो आप एक ट्रांजिशनल फेज़ में होते हो और उस वक्त आप कन्फ्यूज़ होते हो को क्या करना होता है। आप उसके बाद तो खुली छुट्टी है ना, आप लोग फ्रीलांसिंग करें। सेकंड थर्ड सेमेस्टर, मैं सीएस की बात कर रहा हूँ, सीएस के सेकंड थर्ड सेमेस्टर के बाद यू शुड डू दैट, क्योंकि उस वक्त आप मेच्योर होते हैं टू हैंडल द प्रेशर, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। फिर सवाल आता है कि सर वहाँ तक पहुँचें कैसे, क्योंकि हमारा तो घर ही नहीं चल रहा। अच्छा, अगर आपने वो करना है ना तो समझें,
آپ کو فری لانسنگ سکھائی جاتی ہے, آپ اوور نائٹ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اگلے دن بیڈنگ شروع کر دیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے, پلے کچھ ہے نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا فلوک لگ جائے اور کلائنٹ بھی آ جائے گا آپ کے پاس. جب کلائنٹ آئے گا اور آپ کا اسکل اس لیول کا نہیں ہوگا, میچ نہیں کر پا رہے ہوں گے آپ اس کو, تو کیا ہوگا؟ کام کمپلیٹ نہیں ہوگا. کام کمپلیٹ نہیں ہوگا تو پھر پریشر آئے گا, کلائنٹ ابیوزو بھی ہو جاتے ہیں, وہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے, پروفائل وہیں تباہ ہو جاتا ہے, مینٹل ہیلتھ وہیں تباہ ہو جاتی ہے, ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. بعض اوقات کیونکہ آپ کو ایکسپوئر نہیں ہوتا, آپ انٹرینڈ فری لانسنگ ورلڈ میں اسٹیپ ان کر جاتے ہو, تو دیر آر شارکس, فری لانسنگ پلیٹ فارم شارکس بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو کہا جاتی ہیں, مطلب بلیک میلرز بیٹھے ہوئے ہیں. آئی بی ویری پریسائز. اچھے کلائنٹس پہ ہیں, نارمل کلائنٹس پہ ہیں, برے کلائنٹس بھی ہیں, اور کچھ بلیک میلرز بھی ہیں. یہ بلیک میلرز کون ہوتے ہیں فری لانسنگ اسپیس کے اندر؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ فریش بچہ آ رہا ہے, اپنے پروفائل کے لیے آ رہا ہے, اس کو اس کی پروفائل کے ریویو پہ بلیک میل کر کے زیادہ کام کیسے کروانا ہے, اس کو ڈسپیوٹ سے ڈرا کے سے زیادہ کام کیسے کرانا ہے. ان کو ہر طریقہ پتہ ہوتا ہے آپ سے 10 روپے میں دے کے 100 روپے کا کام کروانے کا, آپ کو بلیک میل کر کے کام کروانے کا. یہ لوگ ایکچوئل کلائنٹ موسٹلی نہیں ہوتے, یہ مڈل مین ہوتے ہیں. مڈل مین کیا ہوتا ہے؟ کلائنٹ اور اس کے بیچ میں ہوتا ہے. وہ کلائنٹ سے 1000 روپے لے گا, آپ سے 10 روپے میں کام کرائے گا اور آگے سے زیادہ پیسے کمائے گا. یہ لوگ بلیک میلرز بھی ہوتے ہیں. آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کیونکہ اگر آپ انٹرینڈ جاتے ہو. ایک برا کلائنٹ کافی ہے آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے, کیونکہ اگر اس کے ساتھ آپ نے 6-8 مہینے, سال, 2 سال لگا دی تو اس دوران کتنی اپرچونیٹیز مس کی, یہ کوئی کبھی زندگی میں کیلکولیٹ نہیں کر پائے گا. آپ بھی نہیں کر پاؤ اگر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا لاس کیا ہو گیا, برباد کیا ہو گیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے پیک پیریڈ, اس پیک پیریڈ کا خیال رکھیں. اسٹیپ نمبر 1, اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کریں, اپنے اسکل کو بہتر کریں, صبر کریں, پھر آرام سے فری لانسنگ اسپیس میں جائیں. فری لانسنگ اسپیس کے اندر جانے کے بعد آپ وہ کام پکڑیں جو آپ کو آتا ہے. جب آپ کام پکڑ لیں تو پھر ریئلسٹک ٹائم لائن دیں کلائنٹ کو, ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن سیٹ کریں, بڑے وعدے نہ کریں, بڑی باتیں نہ کریں. 10 دن کے کام کو 5 دن میں کرنے کی کوشش مت کریں کہ تاکہ میں جیت جاؤں. جیسے ہی پھنسیں گے ایک ڈیڈلی ٹیریبل سرکل شروع ہوتا ہے, بچہ وہاں سے نہیں نکل پاتا. ڈونٹ ڈو دس, گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. جب اپنی رینج میں آپ پروجیکٹ پکڑو گے, آپ اچھی ڈیلیوری دو گے, اچھا ریویو آئے گا, ریلیشن اچھا ہوگا, پروفائل اچھا ہوگا, اگلا کام اچھا آئے گا. ہو سکتا ہے وہ کلائنٹ کو آپ ریٹینر پہ کنورٹ کر لیں, اور ریٹین کرتے کرتے آپ اپنی کمپنیز کی طرف لے جائیں, آپ اپنی کمپنی بلڈ کر لیں. دیٹس ہاؤ یو ڈو فری لانسنگ. اگر آپ ڈیلے کر سکتے ہو فری لانسنگ کو, کیپ ڈیلینگ اٹ جب تک کہ آپ کے پاس ایک سالڈ پروون اسکل سیٹ نہیں ہے جس کے اندر آپ کام کر چکے ہو. وہ آپ خود بھی ویلیڈیٹ کر سکتے ہو, لوکل مارکیٹ میں بھی دے سکتے ہو. لیکن جب آپ فائبر اور اپ ورک پہ آتے ہو نا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسٹیپ ان کرتے ہو, تو وہ اسکل سیٹ ویلڈ پروون ہونا چاہیے, اور آپ کے اندر کلائنٹ اسیسمنٹ کی پاور ہونی چاہیے. اگر آپ میٹرک سے گریجویشن کے بیچ میں فری لانسنگ کر رہے ہیں تو کنٹرولڈ فری لانسنگ کریں. پیرنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز کیپ این آئی, بچے کے سر پہ وہ مت ڈال دیں کہ گھر ہی فری لانسنگ سے چلے گا, کیونکہ فری لانسنگ کی جو روزی ہوتی ہے وہ ہوائی روزی ہوتی ہے, وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی, وہ آپ کا گھر نہیں چلا سکتی کنسسٹنٹلی, تو آپ کو اس کے ساتھ اس کو سپورٹ دینی ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اس کو یہ مت کہیں کہ سب کچھ ہے. کنٹرول فری لانسنگ کرنا, تھوڑا اتنا جتنا آپ کو آتا ہے. لرننگ کا ٹائم کمپرومائز مت کریں, سونے کا ٹائم کمپرومائز مت کریں, کھیلنے کا ٹائم کمپرومائز مت کریں, ہنسنے کا ٹائم کمپرومائز مت کریں. یہ بچے کا فوڈ ہے, یہ ٹونک ہے. مطلب بچہ دے کے $200 مت لو, کام دے کے $200 لو. ہم بچہ دے کے $200 لے لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اگر $200 4 مہینے آئے اور بچے کی مینٹل ہیلتھ تباہ ہوگی تو یہی بات ہے نا کہ ہم نے بچہ دے کے $600 $800 کما لیے. ڈونٹ ڈو دس. اس کے لیے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر ایک بندہ اپنے اینڈ پہ کر رہا ہے تو پلیز فرسٹ گیٹ یور اسکل سیٹ ویلیڈیٹڈ بائی سم ون فرام سم ویئر, اس کے بعد آپ اس میں اسٹیپ ان کریں. سیکنڈ پارٹ, ذرا سی ویڈیو لمبی ہو جائے تو میری ٹیم مجھے آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتی ہے, بات تو کرنی ہوتی ہے نا, ڈیٹیل سے سمجھانی ہوتی ہے. سیکنڈ پارٹ, موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, فری لانسنگ ختم نہیں, دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز. اے آئی نے آ کر اتنی زیادہ جاب پروڈیوس کر دی ہیں فری لانسنگ ورلڈ کے اندر. بائی جاب مین ٹاسک, پروجیکٹ, تھنگس, کہ وہ آپ نے صرف جارگن ڈیولپ کرنا ہے اینڈ یو لٹرلی کین ڈو ونڈرس. تو اے آئی سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کی پرپوزل رائٹنگ اے آئی نے آسان کر دیا ہے, ایون کلائنٹ اسیسمنٹ آسان کر دیا ہے. ٹیکنیکل اسیسمنٹ کے اوپر جب آپ کلائنٹ کو رسپونڈ کرتے ہیں وہ اے آئی نے آسان کر دیا ہے. پروفائل بنانا اے آئی نے آسان کر دیا ہے. پورٹ فولیو بنانا اے آئی نے آسان کر دیا ہے. کلائنٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ ریزولوشن آ کے اے آئی نے آسان کر دیا. میں نے طریقہ بتایا ہوا کہ چیٹ جی پی ٹی سے ڈسپیوٹ ریزولوشن کا وہ جو ڈائلاگز ہیں وہ کیسے کریٹ کر کے آپ اس سے کیسے انفارمیشن لیتے ہیں. ڈسپیوٹ ریزولوشن آسان ہو گئی ہے, برانڈنگ آسان ہو گئی ہے.
किसी भी स्किल को इन्हेंस करना आसान हो गया है, दुनिया को असेस करना आसान हो गया है, एनालिटिक्स एंड एनालिसिस करना आसान हो गया। जब इन सारी चीज़ों को आप एआई को यूज़ नहीं करते हो, तो आप ऐसा समझ लें कि उस दौर में जहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है, आप घोड़े पे सफ़र कर रहे हो। यू हैव टू बी ऑन अ बुलेट ट्रेन। इफ़ द बुलेट ट्रेन इज़ अवेलेबल, यू हैव टू बी ऑन अ बुलेट ट्रेन। आप ये मत कहें कि जी मैं इसका फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। एंड इट इज़ ऑल फ्री। जितना मैंने अभी बोला वो सब फ्री है। यू रियली कैन डू इट। और इससे डेफिनेटली आपकी फ्रीलांसिंग को फ़ायदा होगा। पर ऑन द अदर साइड, अगर आप बिल्कुल एआई में, आप एआई के डेवलपर हो, गो फॉर बॉट्स, गो फॉर स्मॉल थिंग। एक रैग के बारे में मैं बार बार पूछ रहा हूँ, हम लाइव लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। रैग की आप कर लो ना अच्छे तरीके से, तो 80% प्रोजेक्ट पोस्ट हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि आप 50-60 हज़ार डॉलर तक का भी प्रोजेक्ट क्लोज कर सकते हो अगर आपके पास कम्युनिकेशन और आपके सेलिंग स्किल्स अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट और वोकेबलरी अच्छी है। यू कैन स्केल इट बिग टाइम। हर इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत है, हर बंदे को इसकी ज़रूरत है। और यू कैन लर्न इट इन फ्यू वीक्स, मे बी फ्यू मंथ्स, दैट्स इट। बट यू हैव टू बी फोकस। हम अपना लर्निंग का टाइम जब $200 कमाने पे डाल देते हैं ना, वहाँ पे हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार देते हैं। वहाँ पे हम अपने आप से ज़्यादती करते हैं। वहाँ पे हमारी शॉर्ट साइटेडनेस आती है। वहाँ पे हमारा कमज़ोर ईमान आता है कि यार पता नहीं ये निकल गया तो शायद रिस्क ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा हुआ है। आपने मेहनत करनी है, वो आपको मिलेगा। पेशेंस के साथ आपने आगे बढ़ना है। कोई नहीं आपका रिस्क लेके जा सकता। देखो कितना आपने सिर्फ इतना सोचना है कि यार मैं एक इज़्ज़त की ज़िंदगी यहाँ दुनिया में जीने आया हूँ, खुददारी है मेरी। मैं अगर अच्छा कमाऊँगा, मैं अच्छा कमा के, अच्छा सीख के, अच्छा कमा के दूसरे को भी दूंगा, तो अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी। लाइफ इज़ सो सिंपल। वी आर मेकिंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड बट डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम एंड देयर इज़ अ क्लटर हेयर। मैं जब भी किसी से पूछता हूँ, ऐसे गुंजल होता है उनके दिमाग के अंदर, बिकॉज दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। डोंट डू दिस। कीप इट सिंपल, कीप इट नाइस। थोड़ा सा सब्र, स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट, फिर देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आती है या नहीं आती। These are the things that I'm sharing out of my experience. This is not a content. This is a value that we are delivering. और ये एहसान नहीं कर रहा किसी के ऊपर। ये हुक्म है हमें कि अल्लाह ने जो हमारा सीना खोल के हमारे अंदर रख दिया, तो अमानत है, वो तो देनी है, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा हुआ। फ्रॉम समथिंग टू दिस पॉइंट, उससे हमें फ़ायदा हुआ। अब उसको लेके या कब्र में चले जाएं या उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे रख दें ताकि आप उस लोग देख लें, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। पर द क्वेश्चन इज़ दैट कि आप उस पर अमल कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था वीडियो रिकॉर्डिंग का। एक दफ़ा बंदा आया, दूसरी दफ़ा आया, तीसरी दफ़ा आया, सर बहुत से लोग इस टॉपिक पे सवाल कर रहे हैं, फिर मेरे पास लोग मिलने हैं, उस पर कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा यार रुक जाओ, पहले मैं इस टॉपिक पे बात कर लेता हूँ। ट्रस्ट मी, इट टेक्स कॉस्ट टू प्रोड्यूस दिस। तो प्लीज़ उसको, अगर आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है ना, दो काम कर लें, अमल कर लें, दुआ कर लें। डोंट पे एनीथिंग टू एनीवन। फ्रीलांसिंग सीखनी है, पड़ी है मेरे चैनल पे, चाहे फ्री में सीखे। चैनल पे नहीं देखना, डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दें। मैं किसी को स्ट्राइक पे नहीं भेजता हूँ। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, गेट इट डन। आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी की ज़िंदगी संवरेगी और उसका अजर आ रहा होगा, हमें पता भी नहीं चल रहा होता। जस्ट इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टेक इट सीरियसली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरों तक पहुँचा दें। अगर आपको समझ में आ रही है ना कि अच्छा ये वाकई वैल्यूएबल चीज़ है, पास इट ऑन, पास इट ऑन। देखें, आप आगे पास करते जाएं, अल्लाह आपको देता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।